अरे मुन्ना घन तुम सब पलि आसिल नहीं हौ चल 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 आम कौन एतिकी जा हो चल अरे दाम आमको सेठी अपेक्षा करुथिबो गुडे बाट जिबाकू हबटी हो चल चल आस 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 समस्त आस अरे तुम मैंने सब आसिल तो हाँ 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 तेणु मोर ऑटो भड़ा टाइम हो जिवो हाँ, हाँ। गराक साडे अपेक्षा करथिबे हाँ समस्ते आसीगलु घन मुन्ना मिट्टू आउ मु आ सांगेरे मोर स्त्री आउ मो झियो जदू बुझिलु आमे माने गाँव रे काम करुचे जे हेले मो भलिया दी पैसा अधिका रोजगार करबा पई तमे माने शहर को जाउछ। अच्छा कहलु तो स्त्री काम करि परिबो तो? हाँ भाई मु घर काम करि परिबी। आउ तो झियो तो पाठ पढुथिबो? से पाठ पढुची हेले ताकू एका छाड़ी आमे दी प्राणी कुआडे केमती जीवु तमे तो आम साही पड़िसार अति निजर लोक तमरी साहस रे आमे जाउछु हौ आग सेठी चल सेठी मु रहुथिबा जागा रे तो मानकर रहिबा व्यवस्था ही जिवो झियोटा भी आम संगे चालू सेठी भी तार सांग साथी मिली जिवे तो माने काम करिवो तार सांग साथी मानक संगे से समय बितेइबो आउ पाठ पढिबो हैला आसो आसो आउ डेरी करना चलो 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 आस आस अरे ई तो बस आसी गलानी गांगपड़ा आसो, आसो। गांगपड़ा किए ओलेबे हां गांगपड़ा किए ओलेबे आसा रहइबो रहइबो हां आसो आसो हां चलो 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 भाई चलो चलो हां आसो आसो ए जदू जल्दी चल हाँ, मो हाँ, हाँ। आसो आसो भितर को आसो। अरे हाँ जाऊची चलो अरे गाड़ी रे सीट अछि तो? हाँ भाई भितर चलो हाँ चलिबा चलिबा चला आसो हां आसो मो संगे समस्त आसो हां एपटे जा हो हम समस्त भले भले पहुंची गले एइटा होची हम कॉलोनी बुझलो तुम समस्त एइट रहिबो हां 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 एइटा एइटा भाई ये घरटा तो एइटा होची मो रहबा जगह हौ आसो 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 मो पछरे ये सुन ये हला तमान को रहिबा घर हाँ न तमे तीन जण सेपटे रहिबो जदू आ ता स्त्री पिला एई घरे रहिबे अच्छा हेला तो ताहले आजिठू एमाने हेला म साई पड़िसा हाँ हाँ डॉली भाउज ए सुन ये हेले डॉली भाउज माने हम समस्तंकर डॉली भाउज आगे नमस्कार अरे घन तमे तीन हे जाओ हौ हौ आस आस जा 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 हेटी हाँ? तमे जाइछ जे जाइछ एण मो माई पिटा मालिकी गली टिके फोन फान भी नहीं अब एई तिनी प्राणी आसिले की ना निज आखिरे तो देखुछ पुणी पचारुछ कहीं केड़े अलाजुकी लोक है तमे भला पचारंतिनी की हेटी डालियापा मु जदी साग बाछुथिबी मते कहबे कोन साग बाछुछ की लोके कथारे सेंदी कहंती हो ठीक अछि तमे जा मु टिके डालियापांक साथ कथा होची हौ मु ऑटो नेकी जाउची मो भड़ा टाइम ही गलानी हैला हां झियो तो ना कण को श्रेणी रे पढुचु मो ना अनु ये मो झियो टुनी द्वितीय श्रेणी रे पढुची। ला 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 ना 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 मालो बासंती तमे कथा होता मोर से गोटे दुकान खोलिया समय हो गलानी मु ठीक आछि अछि अपा अरे दाम ए दाम अरे अच्छु ना नहीं बा हाँ हाँ बनु भाई जुहार जुआर 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 तमर सब घर लगी गला जान सबु घर माने आ दीटा रूम तो अरे तुम गाँव रु किए 4 जन आसबार कथा आसछंती हाँ भाई आ दीटा रूम रे केमती रहबे 3 जण एमाने मो निज गाँ पड़ोसी गाँव रे पिला छुआ छाड़ी के आछंती गोटाई रूम रे रह गले आ कोन अच्छा अच्छा भाई जणे केवल फैमिली अछंती बापा माँ छुआ अच्छा हो से टिके डाक मु तांके संगे कथा है कि पळेबी हाँ भाई डाकी दउछि जदू
ଘନ ଆରେ ଆସ ରେ ଆସ ଆସିଲେ ଇଏ ଘର ମାଲିକ ବନୁ ଭାଇ ଜୁହାର କର। ଆଜ୍ଞା, ଜୁହାର। ହଁ ଜୁହାର ଜୁହାର। ମାସକୁ ମାସ ଘର ଭଡ଼ାଟା ଦେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବ ହେଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଳିବ ମିଟର ଅନୁସାରେ ଭଡ଼ା ଦବ ହେଲା। ଏଠି ପାଇପ୍ ପାଣି ଅଛି, କୂଅ ପାଣି ବି ଅଛି। ନିଜ ଘର ଭାବିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ ହେଲା। ଆରେ ଦାମ ଏମାନେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବେ କିରେ? ଏଇ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଦବ କିରେ? ଏଯାଏଁ ତ କିଏ କ'ଣ ବେପାର କିମ୍ବା କାମ କରିବ କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅଛି ବେପାରରେ ଲଗେଇବୁ ନା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଶୁଣ ହଁ। ତମମାନେ କାଲିଠୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ହଉ। କିଏ କ'ଣ କରିବ କୁହ ମତେ। ଆମେ ତମ ଭରସାରେ ହିଁ ଆସିଛୁ। ତମେ ଯାହା ଯୋଉଠି କହିବ ଆମେ କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପନିପରିବା ବିକିବି। ଠିକ ଅଛି ତମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ କାମ ବୁଝି ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହଁ। ଘର କାମ ବି ବୁଝି ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ। ଆରେ ଏ ଘନ ତୁ ଖବର କାଗଜ ବିକିପାରିବୁ ତ? ହଁ ଭାଇନା। ମୁନା ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ପାନ ଦୋକାନଟା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝି ଦେଇଛି। ଆଉ ମିଟୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ବୁଝି ଦେଇଛି ହେଲା। ହଁ 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 ହଉ ହଉ। ହଁ ଶୁଣ ଆଜି ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଜଣେଇଦେଲି। କାଲିଠୁ ତମେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଯିବ ଠିକ୍ ହେଲା। ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ ମା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ସବୁଦିନ ରହିବା? ତୋ ବାପାଙ୍କର ବେପାର ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ରହିବା। ଆଉ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲରୁ ନ କଟିଯିବ ଯେ? ସ୍କୁଲରୁ ନା କାହିଁକି କଟିବ ମା? ଆମେ ସେଇ ଅନୁ। ସ୍କୁଲରୁ ନା କାଟି ଆଣି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁ। କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ନା ଲେଖିଦେବା ପରା। ଅନୁ ଓହୋ ନିଅ 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 ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କର। ଓହୋ ତରକାରୀ କର। ପରିବା କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନ ବିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। କି କଥା ବିକିବି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବିନି? କୋବି ନୂଆକିରି ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ଟମାଟୋ ପକେଇ ତରକାରୀ କର। ଦିନ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ ଭଲକିରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ଦେହଟା ଝଡ଼ିଯିବନି। ହଉ ହଉ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରେ ସେମାନେ ବି ଭାରି ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରିୟ ଲୋକ। କେତେ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଫଳ ମୂଳ ଦେଖିଲେ ନା ତମ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ମା ତୋତେ କେତେ ରକମର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଯାଚୁଥିବେ? ହଁ ଯାଚନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଏନି। এই ପରିବା ନେବେ ପରିବା। ପରିବା ନେବେ ପରିବା। ତାଜା ପନିପରିବା। ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆ ଗଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି। ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆ ଗଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି। ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆ ଗଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ। ଆରେ ଯଦୁ ଭାଇ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତାର ହେଲା କ'ଣ? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଖବର ଦେଇଦେଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି। ସିଏ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେ ତ? କହିଲି ପରା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 21 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ସିଏ କାମ ନ କଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଭାଉଜ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯଦୁ ଆଜି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ ତ? ହଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ।
କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯଦୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିଛି କହିଲନି? ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଭାଉଜ। ଇଏ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସରକାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କହିଲ, ତମେ ଦି ଜଣ ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନଥିବ। କାଲି ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବି ରେ। କଣ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଗପୁଛୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲି ସିନା, ଆଜି ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡରେ ତୋ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତମର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ବା ତମେ ଅକ୍ଷମ ହେଲ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସରକାର ତତେ ସହାୟତା ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଏମିତି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ମଲା ଆମ ଗାଁ ଡଲି ଭାଉଜ। ତୁ ଡଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ପରା, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ମାଧ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ये आम डॉली भाउज को स्वामी। अरे कौन होता? बोली बोली पेपर बिकुला, बोधे मुंड बुलेदेला कि कौन साइकेल पड़ जारू पछरू आसुवा गाड़ीटा माड़गला। हॉस्पिटल आणु आणु बाटर मरीगला। हे प्रभु। डॉली भाउज, डॉली भाउज, मो संसार भासीगला दाम। कौन करी कौन न करी किसी बुद्धि बाट दिशुनी। व्यस्त होनी भाउज, माधव भाई और तमे परा ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधीन ना पंजीकृत करथिला? हाँ, कार्ड भी मिली। तेबे तो तमे भाई को मृत्यु सहायता बाबद को ओडिशा सरकार ठारू 2 लाख टंका पाइब। सतरे हेले दाम कौन करबा को हबो? काली तमे जिला श्रम ऑफिस को जीव, सांगरे आवश्यक कागज पत्र नहीं कि जाइथिब। सेठी तमर सबु काम हेइ जीव। आलो बो, तू कौन चा न पी पड़े आसु? भूली जाइছিলো माँ। ने चा पी सेठ रख। भाउज, सरकार को कोटी कोटी दंडवत। तांकरी सहायता जोगु मो संसार बंची गला। नहले कौन हेइथांता कहलो दाम? मो भंगा संसार रे टिके हस फुटिला। तांको 2 लाख टंका मिलिला? हाँ, सेई टंकार से पान दुकान करचंती। अच्छा अच्छा। अणसंगठित श्रमिक मानकर कल्याण पई ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अछि। सेठी ना पंजीकृत कले एमती दुर्दिन रे सरकारी सहायता मिलिबो। अच्छा, एथिरे को माने पंजीकृत हेइ परिबे? विभिन्न वर्गर अणसंगठित श्रमिक एथिरे पंजीकृत हेइ परिबे, जेपरि कि बुला बिकाली, कृषि श्रमिक, क्षुद्र व्यवसायी, घरोई श्रमिक, जंगल रे कार्यरत श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर, मोची, खबर कागज विक्रेता आउ सफेई वाला इत्यादि। एथिरे की सहायता मिली परिबो? बढ़िया कथा पचारल। मृत्यु हेले 1 लाख टंका, दुर्घटना रे मृत्यु हेले 2 लाख टंका, आउ दुर्घटना रे संपूर्ण अक्षम हो गले
1,50,000 टंका आउ जदि दीटा अंग हरेकी आंशिक अक्षम हो ताहले 80,000 टंका आउ गोटी अंग हरई आंशिक अक्षम हो गले 40,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। सरकार आम पई एते सुविधा कर दैचंती हमको जणा नै। अरे आमे जो जते सब काम करूछु आम पेट बाटण पई काम करूछु जदि काम करू करू हठात आमर किछि असुविधा हेई गला ताले आम पिला छुआ बंचिबे केमिति सेमानक भविष्य अंधार हेई जिवो तेणु पंजीकरण करिबा निहाती जरूरी। मु मध्य ए ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड रे मो ना पंजीकृत करि सारिची। अच्छा या पई कोन किछि टंका दबाकू पड़िबो? ना निजे श्रम ऑफिस जाई संपूर्ण मागणा रे निज ना पंजीकृत करि परिबो। थरे पंजीकृत कले कौन सारा जीवन पाई ताहा काम करिबो? 3 वर्ष रे थरे नवीकरण करिबाकू पड़िबो आ एहा संपूर्ण मागणा रे। अच्छा या पई किछि बयस सीमा अछि कि? हाँ अच्छी 18 वर्षरु अधिक आउ 60 वर्षरु कम। अच्छा कौन कौन कागज पत्र दरकार? आवेदन पत्र सहित 3टा स्टाम्प साइज रो फोटो बैंक पासबुक रो नकल एवं ता सहित तमर बयसर प्रमाण पत्र। एसबु को ऑफिस रे दाखल करबाकू पड़िबो? स्थानीय जिला श्रम अधिकारी किंबा सहकारी श्रम अधिकारी को कार्यालय रे दाखल करी पंजीकृत करबाकू पड़िबो। एथिरे हमकु कौन किछि कार्ड मिलिबो? हाँ कार्ड मिलिबो जहा कि तमर परिचय पत्र भाबरे काम करिवो। ताहाले त हमर आउ किछि असुविधा नै। केमती अछंती? सर नमस्कार एबे टिके भलो लागुची सर। खोली दे। किछि असुविधा अछि? नाई सर एबे मु पूरा ठीक अछि। आम भविष्यत एबे सुरक्षित। आम भविष्यत एबे सुरक्षित।